Lek. Hmm. Ana opo? Kowe lali to lek orang gawe konten FB Pro mbek nonton cepet MK. Ya ora no, mosok lali. Alah alah hawa tempale ora diulahno bojone to lek. Lho. Ya ora. Yo wis nek ngono lek, ndang ayu disiapno. Oke, siap. Ayo, gas. Bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku Facebook Pro. Nah, iki gawe seru-seruan ae bolo ya. Nah, hiburan ya, kayak hiburan ae bolo. Hiburan bolo, hiburan ayo. Oke. Hmm. Nah, nek sampai video iki viral utawa FYP bolo. Ya, wajahku iki bakal tak onteng-onteng nganggo angus bolo. Oke, siap. Ya, siap bolo. Tantangan selanjutnya bolo ya. Siap. Oke. Iki awake bakal mukbang ayam geprek pakai telur bolo. Ya, tap. Ke aduh mengi gitu. Aduh. Mlebu nirung bolo. Wis rasa kesuwen bolo yo. Jolali donga bolo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Subapan pertama bolo. Koyok biasa bolo yo. Ah, suapan pertama. Se. Monggo disekecaaken boloku. Bismillah. Hmm. Tap bolo. Hmm. Hmm. Lalapane bolo. Hmm. Wah. Hmm. 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 Hmm.
Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Mantap bro. Wah. Hmm. 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 Suapan terakhir bro. Mantul, mantap betul. Wah. Hmm. Hmm. Alhamdulillah. Oke, matur suwun bolo. Dolali bolo ya. Video selanjutnya bolo. Mukbang apa? Dolali komen bolo ya. Pedes ora kaprah bolo. Sampai jumpa video selanjutnya bolo. Matur suwun.